লাভ ইউ অল বোলে মুকুন্দ মুৰাৰী এনেকুৱা চেনেল নেচাই নোৱাৰি ফোনটো ৰিং হৈ আছে কাৰো খবৰে নাই हेलो हेलो गुरुजी गुल्लू बोल रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर बिहारबाड़ी आउटपोस्ट हाँ हाँ मुझे पता चल गया वो हरामखोर बंटी कहाँ है व्हाट और सुनिए मेरी टैक्सी लेते आना प्लीज আপোনাৰ এড্ৰেছটো কওকচোন आप फटाफट ब्राइटन रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाओ ঠিক আছে আমি গৈ আছো আপুনি চিন্তা নকৰিব সৰি চাবহে অলপ খাতনিয়াৰ আমি ইমিডিয়েট এফালে যাব লাগিব বৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈছে কি হ'ল कौन मालिक बोल रहे हैं साले तेरी टैक्सी मिल गई तू ब्राइटन स्टेशन पर पहुंच अपनी टैक्सी ले फटाफट फूट यहाँ से एक बार तेरी टैक्सी दे दूं ना उसके बाद तेरी गुलामी हमेशा हमेशा के लिए बंद तेरी माँ का नाका আকে কেডা কি হল মস্তে গলো তোৰা ও ৰোমত কেডা ইয়াৰ নৰে আৰু কোন ৰম হেতি কানে কান্দিবলৈ কৈছো ধীৰজ ৰাখো কোন দিনত হে ধৈৰ্য ধৰকচোন